sini CM ni tai sini masa borom ganang honorable executive member sini borom ganang sike Zomatia sahib nibo tini or taking ka bono hamba ya foro tai khaka ham ya foro omono থানসানি ফানবাই ত্রিপ্রাসানি ফানবাই যে ত্রিপ্রামথা পার্টি ন তাইসা বিশ্বাস খাই রহমানি তাইসা সিংনো চংই রহরে টিটিএডিসি তাইসা আসুর মবাগে যত ত্রিপ্রা হাসিনি লুকুরং নাং পাইপ্লাইয়া হামবাই তে হামজাং মুয়া ফর কারণ কি নংনি ফানবাই সি অম সম্ভব গা তিনি হ জায়গা তাইসা হাইনা হাই তিনি সেকেন্ড টাইম নি বাগে আসুকনানি ত্রিপ্রামথা পার্টি তাইসা দ্বিতীয়বার যে আসুক থানি নংনি সহযোগিতা দং নংনি ফান দং এবং বিশেষ কইরা অর সিনি হা বুবাগ্রানি তেব ফান বুবাগ্রানি চাইতে মুম্বাই বুবাগ্রানি নাহার মুম্বাই ত্রিপ্রাসা থানসানি ফানবাই বুবাগ্রানো উকলুকদি ফান রুমান বিসিং তিন তিনি সিং অর মা আসু তাইসা অমন বুবাগ্রানা হামবাইয়া ফর বুবাগ্রানি সরি হাইমিয়াং দং কিসা অমন ট্রিটমেন্ট থাংজা মুম্বাইয়া বড় মানজা ফাইনা মুসুংবো তিনি মানজা ফাইমালিয়া অমন সিং যত বিনি বাগে হাইনা হাই দিয়ে লাইনাই বিন বাগে সুরি লাইনাই কারণ কি বনসং কাহামকে সুস্থকে তংগাইছে সিনি থিনাং সিনি ভবিষ্যৎ जों सासांनाय ত্রিপ্রাসানি থিনাং जों सासांनाय অমন বিনি লিডারশিপ नि बिसिं तिनो जों सामुमा खायनाय ताबुगो एडमिनिस्ट्रेशन नबो सीएम हिसाबे समायमा तंगमानि यागुलो आनि समाय अमन तंगनाय ত্রিপ্রাসা लुकुरंनि बागै गुबुयै सामुंख्लायनानि এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামানি बिसिं যে सामुंख्लायजांनाय तंगमानि जों ख्लायनाय थानाय 5 বছরও অনেক এক্সপিরিয়েন্স का एडमिनिस्ट्रेशन कारण कि थाने 5 বছর आं एग्जीक्यूटिव मेंबर हिसाबै दंमोनि ताबु तेबो दायित्व कदर मामानि बिसिंते आं अ दायित्व ना आं कुबुइकै ट्रांसपेरेंसी नि माध्यमे गाहामकै जतबे खोथालाई आं जत कलिगबे कक सालाई जेसिनि एमडीसी जारा अक्रा रक दंनाय अक्रा जाग्रा रक दंनाय सिनि एमएलए जे अक्रा रक दंनाय तै जे सिनि पार्टी हेड रक दंनाय তাই যত এমডিসি এমএলএ যত বে खोथालाई न जों अ ताकलाइनि 2026 नि टिटिएडिसि एडमिनिस्ट्रेशन तेब गुजों खायनाय जों साताख्लायनाय एबं अमन समायबो तंनाय जनगण ত্রিপ্রাসানি गाना सुके दुके बुसाय तंनानि आबदे बिबदे बुसाय तंनानि एबं जे लिमिटेड फान्ड मामानि बिसिंति ত্রিপ্রাসাম जोंना जों साजाख्लायनि अमन सिनि मेन नाहारमु ताकलाइबो हायने हाय सिनि मेन नाहारमु सिनि एडुकेशन सिनि शिक्षाओ सिनि हेल्थ तै सिनि तुयो तै अमनि यागुलबो गोबां मास जों अलरेडी प्लेनिं जाबलायजाक बुबाग्राबाय जे अ ताकलाय 5 বছর तम तम ख्लायजानो नांनाय जों अलरेडी अम बुबाग्राबाय प्लेनिं जाबलायजाक बबो सामुंनो जों ख्लायनो नांनाय अमनो नरक आस्ते आस्ते सिबायनाय कारण कि 90% सिनि सामुं अलरेडी जे प्लेनिं दंमोनि अलरेडी जाबलायजाक अम आस्ते आस्ते जों बसगां साल चाइतोगे आस्ते आस्ते नरबो सायमानाय एवं मीडियानि बिसिंति बा सिनि साख्लायबो बिसिंति नं यागबो जत्तनि यागबो नलेज सगिनाय बबो सामुंनो ति जों अ ताकलाय 5 বছর सामुं खायनो थाङै दं अमनो ताहते बुगुरक तै जत अग्रा साख्रा जत सिक्लारनो जत बुमारक दमनो ताइसा नंनो पाइपलाय हामबाय तै जत सिनि अग्रा साख्रा रगर तंनाय दंनो पाइपलाय हामबाय जे नरक आसके लगी रुफाय तिनि अर हायना हाय लगी रुफाय बागे आं जे सीएम नि बारजा मामानि जागा जे समाय तांमा जागा नरक आनो उनगे लगी रुफाय बागे नंनो पाइपलाय हामजामु तै चिबा याफरो तै आं अमनो तिनि जे सीएम जे आसुथाय आसुमानि स्पेशली बुबागरनो तेबो हामबाय मा याफरो कारण कि बो आं काहाय सिक्लानो 2021 पुइला सुजुग्रु 2021 नि परे आप्रुन सिनि बर्षा नारगै ताबो हायनो हाय 26 ताइसे एमडीसी स्लामै ताबो तेबो आसुकथाय कतर जे सीएम पदा आसुरुम बागे बुबागरनो पाइपलाय हामबाय ते अमनि लगी आनि जत्त ত্রিপ্রাসা हामसायनि लुकुरगनो जत ত্রিপ্রাসাरनो आं पाइपरंनो पाइपलाय हामबाय ते हामजों याफरि आनि दुइ एकटा कक सामने आसु जरनो मुथाग दिसिनाय जतनो हामबाय उबुइके सामुंख्लायनाय ত্রিপ্রাসাनि बागि सामुंख्लायनाय अ कनो सायना सायजे सायनि कक अरन पाइरिसिनो हामबाय जतनो खुलुमबायके